उसगांव तिस्का वयल्या साखर कारखान्यात एका ट्रॅक्टराक उजो लागलो। वेल्डिंग काम चालू असताना शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान ट्रॅक्टराक उजो लागलो अशें सांगतात। उसगांवच्या साखर कारखान्यात अचकीत ही घडणूक घडली। शॉर्ट सर्किट जालें आनी उज्यान पेट घेतलो। तातूंत एका ट्रॅक्टराचो लासून गोबर जालो। परिस्थितीचेर आळाबंद हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळ वेगीच थंय धांवन गेले। बरें म्हण बरें मनीस हानी जाली ना, पूण एकूण लुकसाण कितलें जालें ताचो अदमास येवंक ना, उजो पालोवपी दळांच्या अधिकाऱ्यान सांगलें। 11 आमकां एक पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान एक मेसेज येयली की शुगर फॅक्टरी भितर गाडयेक उजो पेट्टा। सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट करून पॉयंटार पावले। पॉयंटार करून हांगा एक ट्रॅक्टर जी वेल्डिंग काम चालू आसलें ती शॉर्ट जाली आनी तो उजो फूल ट्रॅक्टराक पेट घेतलो तेणी। इमिजिएटली आमकां कळयलें, मुखार आमी पावून हांगा तो उजो पावलो। ट्रॅक्टर फूल हें जाला, जळोन काबार जाला। ती प्रॉपर्टी शुगर फॅक्टरीची आनी कितें लॉस कितले म्हणपाचें? लॉस कितें ट्रॅक्टराचो तेंचे एस्टिमेट आमी सांगला आमकां दिया म्हणून। ट्रॅक्टराचो रेटूय आमी। आनी कॉज ऑफ फायर कितें? शॉर्ट सर्किट।